ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 16/2/2026। मधुर संतान माने प्राणेश्वर बाबा तुम मानक प्राणदान देवाई आसीछंती। प्राणदान मिलिबा अर्थ तमो प्रधान सतो प्रधान हेबा। प्रश्न, ड्रामार प्रत्येक रहस्य को जानिथिबा कारणरू केउं दृश्य तुम पाई नुआ नुहे? उत्तर, वर्तमान समय सारा दुनिया रे जो सब गंडगोल होउछि, विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई निजर ही कूलर हत्या करिबा पई जो सब अनेक साधन तैयारी करूछंती, ଏହା कौनसी नुआ कथा नुहे। काहेकि ना तुमे माने जानिछ ई दुनिया तो निश्चित बदलिब। महाभारत युद्ध परे ही आमर नुआ दुनिया आसीब। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯେପରି ବିନାଶ ହୋଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଘ୍ନ ରୂପୀ ତୋଫାନ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ପାର ହେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶାନ୍ତିଧାମ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। वरदान, प्रथमे आपणर पाठ द्वारा मुकुटधारी हेउथिबा महाबुद्धिवान हुआ। जेपरी बापदादा निजकु पिलामानकर आज्ञाधीन सेवक बोली कहउछंती एवं सेवक कहिबा द्वारा आपे आपे मुकुटधारी होई जाउछंती, सेहीपरि तुमे माने मध्य निजे नम्रचित होई अन्यकु श्रेष्ठ आसन देई दियो। जदि तुमे तांको आसन उपरे बसाई देब तेबे से स्वतः भावरे निजे सेथिरु ओह्लाई आसी तुमको बसाई देबे। किंतु तुमे जदि बसिबा पई चेष्टा करिब तेबे से तुमको बसिबाकु देब नाही। सेतिपई अन्यको आसन छाड़ी देबा ही आसन प्राप्त करिबा। तेणु प्रथमे आपणर पाठको जदि दृढ़ भावरे धारण करिनेब तेबे तुमर संस्कार मध्य सहजरे अन्यमानकर संस्कार सहित मेल खाइब एवं मुकुटधारी मध्य होइजिब। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ବିଧି। ଏଥିରେ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସାରା ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଉପରେ ନିଜର ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳାଇବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନିମିତ୍ତ ହେବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମେହନତ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଂଗଠନ ଏକମତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମେହନତ କମ୍ ଏବଂ ସଫଳତା ଅଧିକ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।